আনন্দপুরে ভস্মীভূত গুদামের ছাই খুনলেই যেমন বেরোচ্ছে মানুষের ঝলসানো কঙ্কাল, ঠিক তেমনই তৃণমূলের প্রমোটার রাজের কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে গুগলের উপগ্রহ ছবিতে। ইন্টারনেটে থাকা ছবি থেকে স্পষ্ট কিভাবে জলা জমি ভরিয়ে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র ছারখার করে আনন্দপুর লাগোয়া নাজিরাবাদে ফুলে ফেপে উঠেছে তৃণমূলের বাস্তুতন্ত্র, যা থেকে মুখ লুকাতে এখন নানা তত্ত্ব খাড়া করছেন তৃণমূলের নেতামন্ত্রীরা। কিন্তু উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি চিৎকার করে বলছে যাবতীয় বেনিয়ম হয়েছে তৃণমূলের জমানাতেই। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি সেভ করে রাখে গুগল ম্যাপ। গুগল আর্থ ওয়েবসাইটে গিয়ে যা সহজেই দেখা যায়, সেখান থেকেই এই ছবি সংগ্রহ করেছে মাধ্যম। ফলে এই ছবিগুলি কোনো গোপন জিনিস নয়, ইচ্ছা করলেই দেখতে পারেন আপনিও। আর সেই ছবিতেই দেখা যাচ্ছে 2011 সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে কিভাবে জলা জমি ভরাট করে গড়ে উঠেছে একের পর এক বাড়ি ও গুদাম। এই হল 2011 সালের জানুয়ারি মাসের নাজিরাবাদের ছবি। তখনও তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসেনি। আনন্দপুরে ইএম বাইপাসের ধারে একটি অভিজাত বহুতল তৈরির প্রস্তুতি চালাচ্ছিল একটি বেসরকারি সংস্থা। ঠিক তার পিছনে নাজিরাবাদ তখন ফাঁকা মাঠ ছিল, শুধু মেঘনাথ সাহা অফ ইনস্টিটিউট নামে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। গোটা এলাকাটাই ছিল জলাশয় দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে গোল করা যে জলাশয় দুটি, তাদের দিকে নজর রাখুন। কিন্তু তৃণমূল ক্ষমতায় আসতেই নাজিরাবাদে শুরু হয়ে যায় সিন্ডিকেট রাজের দাপট। সেখানে গড়ে উঠতে শুরু করে একের পর এক গুদাউনের শেড, ভরাট হতে শুরু করে পুকুর। এই হল 2015 সালের ছবি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে 2011 সালে গোল চিহ্নের মধ্যে থাকা পুকুর দুটি ভ্যানিশ করে ফেলেছে তৃণমূলের কেষ্টবিষ্টুরা। কিন্তু এ তো সবে শুরু। এরপর এক এক বছরের উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন কিভাবে কোনো জলা জমি আংশিক, আবার কোনোটা পুরোটাই গায়েব করে ফেলেছে তৃণমূলের জমি হাঙররা। আর এই হল 2025 সালের ছবি, যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিভাবে জলাভূমির মধ্যে তৈরি হয়েছে। সংরক্ষিত জলাভূমির নাকের ডগায় দুটি ঝিলের মাঝখানে তৈরি হয়েছে বাড়ি, যার দূষণে বদলে গিয়েছে পুকুরগুলির চেহারা। জলে জৈব বর্জ্যের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বদলে গিয়েছে জলের রং, জন্মাচ্ছে নানা শ্যাওলা ও পানা। এক কথায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে গোটা এলাকার বাস্তুতন্ত্র, যে বাস্তুতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংরক্ষণ আইন। সোনারপুর উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত এই এলাকায় কিভাবে একের পর এক বেআইনি গুদাম তৈরি হলো, জবাব নেই তৃণমূলের নেতামন্ত্রীদের কাছেও। এই নাজিরাবাদেই 3টি গুদামে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। ঘটনার 3 দিন পরেও বাতাসে মানুষ পোড়া গন্ধ আর স্বজন হারানোর হাহাকার। কিন্তু টাকার নেশায় মত্ত তৃণমূলকে গ্রাস করেছে আজন্ম বধিরতায়। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में गौमाता न केवल सुरक्षित है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश संरक्षण को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और योगी सरकार की कार्य योजना से 2 जनवरी 2019 को देश की पहली निराश्रित गोवंश संरक्षण नीति उत्तर प्रदेश में लागू हुई। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपए महीना हम उनको देते हैं। आम के आम और गुठली के भी दाम, यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। आज प्रदेश में 7,717 गौशालाओं में 12,52,000 गोवंश संरक्षित हैं। 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स, 2,200 से अधिक प्राथमिक पशु चिकित्सालय और 2,575 पशु सेवा केंद्र दिन रात सक्रिय हैं। ग्राम स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। प्रतिदिन 5,500 टन गोबर से वर्मी कंपोस्ट, गोकास्ट, धूप बत्ती, जीवामृत, घनामृत जैसे उत्पाद बन रहे हैं, जिनमें महिला समूहों की सक्रिय भागीदारी ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और 3,08,000 निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान से दुग्ध उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। 390 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन। 1,67,000 करोड़ रुपए के योगदान के साथ गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज उत्तर प्रदेश मॉडल की सफलता का प्रमाण है।
एक ऐसा मॉडल जो आत्मनिर्भर गांव और समृद्ध भारत का सपना साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन अंतर्गत 1,14,089 लाभार्थियों को 1,69,024 गोवंश सुपुर्दगी में दिए गए हैं। मेरा नाम गोरखनाथ यादव, ग्राम जौकाबाद, पोस्ट कुडहन, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें 70,000 रुपये गौशाला बनाने के लिए मिला, जिसमें हमने 27/10 का गौशाला बनवाया। गोमाता संरक्षण के इस मॉडल से उत्तर प्रदेश में सभी तरह के कार्यक्रम तथा योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे राज्य के साथ साथ देश का भी विकास हो रहा है। गोमाता का आशीर्वाद, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत।